सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। राजरहाट खाई से गुमशुदा खबीरुल की लाश मिली है। राजरहाट खाल से गुमशुदा खबीरुल की लाश बरामद हुई है। बताया जा रहा है मोहम्मदपुर गाजी पाड़ा रहायशी खबीरुल जुमा की रात घर से निकला था, जिसके बाद इसके घर वालों को इसके ताल्लुक से कोई खबर नहीं मिली थी। लेकिन आज सुबह कुछ लोग राजरहाट खाल के पास से गुजर रहे थे तो वहां इन्होंने एक नौजवान लड़की की लाश पानी में देखकर इंतजामिया को खबर दी, जिसके बाद इसे बाहर निकाला गया। ताहम इसकी शनाख्त खबीरुल की हैसियत से हुई है। আমাদের নিজের ভাই, ঠিক আছে, আমাদের পাড়া সম্পর্ক ভাই। তো আমরা চাই যে মার্ডার করেছে, ফেলে দিয়েছে, যে মেরে, এর তদন্ত চাই এবং ওর সঙ্গভঙ্গ আছে, ঠিক আছে, তাদেরকে ধরে অ্যারেস্ট করে পুলিশ দিয়ে তাদের উপযুক্ত শাস্তি হয়, সেইটাই আমরা। আঘাতের চিহ্ন তো আছে, মুখে মারা আছে, এখানে কালো দাগ আছে, ফাইটের চিহ্ন, সব মেরে ফেলে দিয়েছে। আর সন্দেহ, আমারও সন্দেহ যেমন যেহেতু কান দিয়ে রক্ত বার হবে, কারণ একটা মানুষ যদি জলে ডুবে মারা যায় কিন্তু কান দিয়ে রক্ত বার হয় না, এটা আমরা দেখেছি। আরও আমাদের গ্রামে জলে ডুবে গেছে, তাতে কান দিয়ে রক্ত বা ওইভাবে ফোলা টোলা যাক, এটা তদন্ত হোক, এটা আমরা দাবি।